Hello everyone and welcome to Abhith Siksha. This is class 10 Science Biology and Ami kori aslo the chapter Life Processes and today is part 3. Next, respiration start karo. ठीक है सर respiration কি হয় তো গম পাইছাই সাগে first class ওতে আমি ডিসকাস কৰিছিলো তথাপিও অকমান চাই লব the food material taken during the process of nutrition আমি last class যে nutrition পঢ়িছিলো nutrition কি আছিল বাহিৰৰ পৰা food ললো আমি খালো ভিতৰত গৈ পেলাই ডাইজেষ্ট হল yes তাৰ পিছত কি হল ডাইজেস্টেড ফুডৰ পৰা সেলস বিলাকে হে ডাইজেস্টেড ফুড লৈ ইউটিলাইজ কৰে yes হে ডাইজেস্টেড ফুডৰ পৰা সেলসে যে ইউটিলাইজ কৰিলে কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰিলে although মই last 2 ক্লাছৰ পৰা মই কৈ আছো যে কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰে still মই আকৌ কৈ থওঁ যে সেলস বিলাকে কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰে ডাইজেস্টেড ফুড number 1 provide energy for various life processes full sentence to পঢ়িলো আবার the food materials taken in during the process of nutrition is used in cells to cells এ কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰে to provide energy karone use kore energy for what energy for life processes conduct koribole perform koribole energy lagibo he karone amak digested food lagibo number 2 to use as material for growth and repair or karone use kore ঠিক আছে growth and repair point to itia thakok amar ajir karone main focus hoise energy provide energy amak lage energy ama usor digested food ase ইতিয়া লগে এনার্জি আমাৰ ওচৰত নাই ডাইজেস্টেড ফুডৰ পৰা এনার্জি আমি এক্সট্ৰাক্ট কৰিব লাগিব কেনেকৈ এক্সট্ৰাক্ট কৰিম উইথ দা হেল্প অফ ৰেসপিৰেশন okay so what is respiration is the process of releasing energy from food আমি ডাইজেস্ট কৰিলো তাৰ পৰা এনার্জি ইতিয়া লগে ৰিলিজ হোৱা নাই so the process of releasing energy from food is respiration এটো short definition হয় asol dighol definition to already discuss kori thoi ase this is the shorter version thik ase so releasing energy from food is respiration food e energy release koribo he energy khini cells e utilize koribo okay cells e gute khini energy ekeloge use no koribo pare okay কিছুমান সেলস বেছি এনার্জি লাগে তাহাতে বেছি কো ইউজ কৰিব কিছুমান সেলস কম কো এনার্জি লাগে তাহাতে গুটেখিনি এনার্জি ইউজ ন কৰিব পাৰে all the energy released during respiration pisot ami energy pam so energy pua pisot respiration pisot ki hoy it is not immediately used up all the energy immediately used up no hobo pare some are stored in the form of ATP so junbur use hole junbur use no hole tahatok ami store kori rakhim in the form of ATP ki hoy discuss korim heto ATP is the energy currency of cells. It is the energy currency of cells. Energy exchange kora eta means hoy. It is the energy currency of cells, which converts to ADP on release of energy. ATP logote ami ADP ki hoy hetu ami pohibo lagise. So diverse organisms perform respirations in different ways. Respiration belag organisms e belag ways at perform kore. Some uses oxygen to break down glucose আমাৰ ওচৰত কাৰ্বোহাইড্ৰেটস আছিল তাৰ পিছত নিউট্ৰিশন ফলো হল মানে কাৰ্বোহাইড্ৰেটৰ পৰা গ্লুকোজ পালো ইটা গ্লুকোজৰ পৰা এনার্জি যাম হে কাৰণে ইয়াত আমি কাৰ্বস একো লিখা নাই ডাইৰেক্টলি গ্লুকোজ লিখা আছে গ্লুকোজ যেতে ওয়ার্ডটো পাবা ইন ৰেসপিৰেশন মনত এটো ফিক্স হৈ থাকিব লাগে যে গ্লুকোজ কৰ পৰা আহিলে কাৰ্বোহাইড্ৰেটছৰ পৰা গ্লুকোজ কনভার্ট হল আৰু হে গ্লুকোজৰ ওপৰতে আমি গুটে ৰেসপিৰেশনটো ফলো কৰিম এতিয়া ঠিক আছে so ki hoy some uses oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water some use other pathways that do not involve oxygen belag organisms se belag ways or through the respiration follow kore kisu mane oxygen use kore to break down glucose kisu mane other pathway use kore jot oxygen tahate use no kore something else is used not oxygen okay based on that respiration is of two types aerobic and anaerobic based on this kisumane je oxygen use kore kisumane je oxygen use no kore based on that respiration is of two types number 1 is aerobic respiration jot oxygen use hoy oxygen use hua respiration to aerobic respiration number 2 anaerobic respiration jot oxygen use no hoy eto hoise difference the primary difference is this only
আৰু বহুত ডিফাৰেন্স আছে হেতু আমি স্টাডি কৰিম প্ৰাইমাৰী ডিফাৰেন্স এটোৱে হয় ঠিক আছে some organisms oxygen use কৰে some or oxygen use নকৰে জুনে কৰে যোনটো ৰেসপিৰেটৰি প্ৰসেছত কৰে that is aerobic যোনটো ৰেসপিৰেটৰি প্ৰসেছত নকৰে that is anaerobic এতিয়া aerobic আৰু anaerobicৰ ডিটেইল স্টাডি কৰো okay aerobic respiration first of all definition respiration which uses oxygen is called aerobic respiration মনত থাকিব এটো যত oxygen use কৰিম হেতুৱে হৈ যাব aerobic respiration most of the living organisms carry out aerobic respiration jiman living organisms paba most of them uses this aerobic respiration aerobic respiration at ki hoy glucose is completely broken down into carbon dioxide oxygen by oxidation আমি কার্বোহাইড্রেটসৰ পৰা গ্লুকোজ পাই থৈছো গ্লুকোজটো আমি আৰু ব্ৰেক ডাউন কৰিম টু ফৰ্ম কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড এণ্ড অক্সিজেন ভায়া অক্সিডেশন ওকে এৰোবিক ৰেসপিৰেশনত what are the steps going on তাৰ ভিতৰত কি কি চলি আছে হেতু আমি ধুনিয়াকৈ কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনৰ ফৰ্মত লিখিব পাৰো which is this ভালকৈ চাইবা which is this aerobic respiration কি হয় বুলি ক'লে এই ইকুৱেচনটো লিখি দিলে এই ৰিঅ্যাকশনটো লিখি দিলে you will get all the marks ঠিক আছে কি হয় আছে আমাৰ ওচৰত ইনিশিয়ালি আছে গ্লুকোজ ইনিশিয়ালি আসলে কার্বোহাইড্রেটস বাট কার্বোহাইড্রেটসৰ পৰা গ্লুকোজটো আমি কনভার্ট কৰিলো এতিয়া আমাৰ ওচৰত আছে গ্লুকোজ this glucose is a 6 carbon atom molecule ঠিক আছে মানে এই গ্লুকোজত যেটা কেমিক্যাল ফর্মুলাটো চাবা লিখি দিছো পাৰো chemical formula is C6H12O6 this is glucose okay this is glucose glucose ki hoy glucose is a 6 carbon atom molecule sota carbon ase so that is why it is known as 6 carbon atom molecule ei glucose to hoise a2 ei glucose to ki hobo ei glucose to first step ki hoise it will get converted into pyruvate a glucose to ki hobo it will get converted into pyruvate conversion process to ki hoise oxidation so it will oxidize to form pyruvate ki hoy it is a 3 carbon atom molecule it is C3H4O3 C3H4O3 C keta ase tinita ase C mane carbon ase tinita that's why we call it as 3 carbon atom compound or molecule ঠিক আছে this is pyruvate no কইবলে কেতিয়াবা pyruvic acid বুলি কোৱা থাকে see pyruvate নহলে pyruvic acid আৰু এই যে কনভাৰ্জন টু যে হৈছে গ্লুকোজৰ পৰা পাইৰুভেট এই কনভাৰ্জন টু যে হৈছে this process is known as glycolysis this glycolysis takes place in the cytoplasm কোত হয় সাইটোপ্লাজমত হয় cytoplasm of cells of living organisms না জানো cytoplasm of cells in all living organisms কি হয় a step 2 হয় মানে glycolysis হয় where a 6 carbon atom molecule gets converted into 3 carbon atom molecule আৰু যদি তোমালকে ভালকৈ সোৱা এখিনটা তলত লিখা আছে এটা গ্লুকোজ মলিকিউল কেটা পাইৰুভেট দিয়ে দুটা দিয়ে okay এটা গ্লুকোজ মলিকিউলে দুটা পাইৰুভেট দিয়ে নহলে দুটা পাইৰুভিক এসিড মলিকিউল দিয়ে ঠিক আছে এই পার্টটো পারিবা point to be noted is that glycolysis of oxygen or দরকার নহয় ঠিক আছে glycolysis of oxygen or দরকার নহয় because a first step to this is our first step ha এই গুটে step to কি হৈছে এই গুটে step to first step হয় এখিনি লকে first step হয় এই first step or যেহেতু oxygen or দরকার নহয় that is why a first step to almost all living organisms perform করিব aerobic ke hok ba anaerobic ke hok duita group se a first step to perform koribo ঠিক আছে যেহেতু অক্সিজেনৰ কথা একো কোৱা নাই যে লাগে নে না লাগে সো কি হয় দুটা গ্রুপে এই ফার্স্ট স্টেপ টু ফলো কৰিব কোত হয় এটো হয় সাইটোপ্লাজমত কেতিয়াবা কনফিউজ হৈ যাব পাৰা যে মাইটোকন্ড্রিয়াত হয় নেকি বিকজ মাইটোকন্ড্রিয়াতে এটিপি জেনাৰেট হয় মাইটোকন্ড্রিয়াত নহয় এই ফার্স্ট স্টেপ টু হয় সাইটোপ্লাজমত তেতিয়াহলে মাইটোকন্ড্রিয়াত কি হয় মাইটোকন্ড্রিয়াত যে এটিপি জেনাৰেট হয় মাইটোকন্ড্রিয়ানো কি কৰি থাকে না জানো এই সেকেন্ড স্টেপ টু মাইটোকন্ড্রিয়াত হয় this is our second step pyruvate breaks down to form carbon dioxide water and ATP so two molecules of pyruvate breaks down to form 6 carbon dioxide
6 water আৰু 38 ATP in case of aerobic respiration ঠিক আছে এই processটো ক'ত হয় এই processটো হয় in mitochondria in presence of oxygen aerobic respiration আমাক oxygen লাগে oxygen আমাৰ first step to কাৰণে না লাগে first step to oxygen না লাগে aerobic গ্ৰুপেও এটো ফলো কৰিব anaerobic গ্ৰুপেও এই পাৰ্টটো ফলো কৰিব অক্সিজেন তো ক'ত ইউজ হয় অক্সিজেন ইউজ হয় এই সেকেন্ড পাৰ্টত where the pyruvate is being converted into carbon dioxide water and ATP ঠিক আছে ফার্স্ট স্টেপ টু হয় সাইটোপ্লাজম ইন অল লিভিং অর্গানিজম সেকেন্ড পার্ট টু হয় মাইটোকন্ড্রিয়া ওকে ইন প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন এইখিনি মনত থাকিব এইখিনি যে ব্র্যাকেটত লিখা আছে ক্রেব সাইকেল বুলি এটো মানে ইমান এটা মন নিদিবা এটো ঠিক আছে ক্রেব সাইকেল ইজ আ সাইকেল যোনটো আমি হায়াৰ ক্লাছত ষ্টাডি কৰিম ডিটেইল ষ্টাডি কৰিম ঠিক আছে ক্রেব সাইকেল বাট যেহেতু ক্লাস 10 ত আমাক না লাগে হে কাৰণে ক্রেব সাইকেলটো আমি ক্লাস 10 ত ডিসকাস নকৰো কিপ ইট ফৰ হায়াৰ ক্লাসত যেটা তোমালোকৰ সিলেবাসত পাবা তেতিয়া মই গুটেই ক্রেব সাইকেলটো ডিসকাস কৰি দিম এন্ড ইট ইজ ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং ঠিক আছে বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয় ওকে সাবা aerobic respiration এই গুটেই প্ৰসেছটোত কিমান ATP ফৰ্ম হৈ আছে 38 ATP ফৰ্ম হৈ আছে which is a very high number ঠিক আছে যেটা আমি anaerobic পঢ়িম তেতিয়া গম পাবা যে 38 তকে বহুত কম প্ৰডিউস হয় so aerobic respiration at ATP production बहुत high hoy so it is a high energy producing reaction okay this is aerobic respiration ekebar shortcut kobolo gele glucose gets converted into pyruvate process ase glycolysis pyruvate gets converted into carbon dioxide water and ATP yate ATP generation बहुत high hoy This is aerobic respiration. Let us go towards anaerobic respiration. Anaerobic respiration ki hoy respiration where oxygen is not used. Respiration which takes place without oxygen is called anaerobic respiration. Kune follow kore a anaerobic respiration to. Microorganisms like yeast and some bacteria carry out anaerobic respiration. Aru a yeast aru bacteria yeast aru a some of the bacteria june a anaerobic respiration to perform kore tahator ki buli koy the process is known as fermentation so ketia ba etu chapter tan hoy okman belek subject ot okman belek topics oto khuna pabo para as fermentation is going on jete khuna paba as fermentation is going on mane a process to hoy ase ঠিক আছে সব সেন্টেন্স ot anaerobic respiration khuna na pabo para khuna paba as fermentation is going on yes fermentation mane a process to hoy ase monot rakhiba fermentation yeast ba in some of the bacteria june anaerobic respiration follow kore mainly yeast thik ase tahate he fermentation dekhwabo in yeast ki hoy glucose is completely broken down into carbon dioxide and ethanol aerobic ki hoisle carbon dioxide water and ATP form hoisle yate carbon dioxide form hoise ethanol form hoise and ATP form hoise ATP form hoboy hetu chinta koribo na lage ATP form hoboy but ATP kom koi form hoboy yate kene koi form hobo hetu sai lo step number 1 glucose gets converted into pyruvate kot hoy ase cytoplasm ot hoy ase process tur naam hoise glycolysis etu constant a part to aerobic organisms koribo anaerobic group eo koribo a part to constant থাকিব দুইটা গ্ৰুপৰ কাৰণে anaerobic or কি হ'ব for example yeast or কি হ'ব pyruvate বনালে নহয় pyruvate or পিছত in the absence of oxygen ইয়াতে লিখা আছে in the absence of oxygen কি কৰে it gives rise to ethanol carbon dioxide and ATP ethanol কেটা ফর্ম হয় 2 ethanol 2 carbon dioxide and 2 ATP aerobicত আমি 38 পাইছিলো aerobic 38 আছিল fermentation কিমান হৈছে অকল দুটা হৈছে energy কোড বেছি ফর্ম হৈছে aerobic energy কোড কম ফর্ম হৈছে fermentation in yeast মনত থাকিব এটো ওকে কেতিয়াবা anaerobic respiration muscle cells তো হয় হেতু অকমান চাইলো sometimes anaerobic respiration takes place in our muscle cells during vigorous physical activities in our muscle cells মানে আমার বডির muscle cells কথা কই আছো in our muscle cells কি হয় anaerobic respiration হয় okay
কেনেকৈ হয় whenever we are doing vigorous physical activities, whether we are running, we are sprinting, we are jumping, যিয়ে কৰি নাথাকো কিয় যদি vigorous physical activity এটা perform কৰি আছো, there is a high chance that আমাৰ muscle cells ত anaerobic respiration হ'ব পাৰে আমি physical activities perform কৰি আছো so oxygen কি হৈ আছে oxygen is getting burned out ঠিক আছে aerobic respiration তো হৈ আছে so 38 ATP to form hoy ase but jehetu ami physical activity kori aso amar body it needs more energy aru energy lage 38 ATP edi no hobo amak aru ATP lage in that case ki hobo muscle cells anaerobically in the absence of oxygen respire koribole try koribo jetia hetu hoy ki hoy sailom When muscle cells undergo anaerobic respiration, ki hoy glucose is broken down to lactic acid. Aerobic carbon dioxide, water and ATP form hoy. Jeta muscle cells anaerobically respire koribole try kore so that duta tinta ATP generate hoy jay. Tetia ki hoy glucose gets broken down into lactic acid. Okay, this is not fermentation. Although anaerobic respiration hoy ase, but this is not fermentation. Difference to akon bhalko sai loba. Fermentation yeastot hoy. Muscle cellot fermentation hoa nai. It is anaerobic respiration. So glucose gets break down to lactic acid. Silent step 2. Step number 1, glucose getting converted to pyruvate. Process to hoise glycolysis. Constant thakibo. Eto step to thakibo. Step number 2, pyruvate in the absence of oxygen. Muscle cells ba muscle tissue ki hoy it gets converted into 2 lactic acid and gives rise to 2 ATP duta ATP dias duta lactic acid duta ATP ঠিক আছে এতিয়া এই lactic acid যে ফর্ম হৈছে এই lactic acid বস্তুটো ভাল হয় বেয়া হয় কেনেকৈ হয় বস্তুটো So this lactic acid, when it gets accumulated in our muscle cells, in our muscle tissues, jeta accumulate hoy jay, thik ase tetia ki hoy the accumulation of lactic acid causes muscle contractions. Muscle contract kori diye, muscle contraction ole lead kore. Okay, accumulation of lactic acid leads to muscle contraction. Muscle jeta contract kore tetia ki hoy muscle cramps hoy. Muscle cramps hoy. Yes, tumalke nijo feel korisa sage whenever you run for long distances, whenever you run too much, whenever you do too vigorous physical activities ki hoy muscles bu tani dhore, muscles bu bikhaye, muscle gets cramped up. Why do they get cramped up? Because of the accumulation of lactic acid. Because of this lactic acid ki hoy muscle cramps hoy. And how to get quick relief from muscle cramps? If you take a hot water bath, ঠিক আছে নহলে gentle massaging এনেকুৱা বস্তু বিলাকে muscle cramps মানে quick relief দিয়ে how because gentle massaging নহলে hot water bath কি কৰে blood circulation to better কৰে ঠিক আছে more efficient blood circulation কৰে when that happens cells get more oxygen বেছি oxygen পায় So ki hoy a lactic acid formation to komi jay anaerobic respiration to okman komi jay aerobic respiration to bhagi jay oxygen besi pae so ki hoy jay lactic acid concentration to komi jay thik ase so a gute part 2 jehetu amar class 10 syllabus imane ase iman khine bujo if you need more information you can tell me and a2 class or logon ma merge nokoro extra koi ma bujai dim ঠিক আছে ডিটেইল ফিগারস ডায়াগ্রাম জিজো লাগে সব বিচাৰি আনি প্লে মই এক্সট্রা ক্লাসত বুজাই দিম আজি ক্লাসৰ লগত মাৰ্জ নকৰো ঠিক আছে so this is anaerobic respiration in muscle cells jot lactic acid produce hoy lactic acid accumulation or karone muscle cramps okay now aerobic anaerobic duita pohilu so duitar major difference to sailo okay aerobic respiration takes place in the presence of oxygen Anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. Eto to definition hoy baro. Aerobic ki hoy complete breakdown of food occurs in aerobic respiration complete breakdown of food hoy. Anaerobic partial breakdown of food occurs. Okay, yate complete breakdown hoy ekhinit anaerobic partial breakdown hoy. Aerobic end products are carbon dioxide and water. End products are carbon dioxide water. Logota monot rahiba 38 ATP. কিমান ডাঙৰ এমাউন্টত ATP প্ৰডিউস হৈছে কিমান ডাঙৰ এমাউন্টত 38 ATP
এফালে আছে the end products in anaerobic respiration may be ethanol and carbon dioxide. Ethanol and carbon dioxide হ'ব পাৰে যদি yeast হয়, যদি fermentation হৈ আছে তেতিয়া ethanol আৰু carbon dioxide form হ'ব, নহলে যদি বলে muscle cells হয় then lactic acid form কৰিব. Okay. Number 4, aerobic respiration produces a considerable amount of energy. কিমান? 38. আৰু এফালে much less energy is produced in anaerobic respiration. কিমান? 2. So eto monot rakhiba. Okay, I think a point mo mention kora nai, but whenever I say cramps, muscle cells, anaerobic respiration, do not limit your thinking ki okol human beings or muscle tissues othe hoy. When I say muscles, meaning all animals are muscle. Sob animals are muscle tissues othe anaerobic respiration hoy. So it's not only human beings. Cheetah, lion, tiger, tahateo bahut vigorous physical activities kore. So tahator muscle tissues otu anaerobic respiration hoy, tahataru muscle cramps hoy. Okay? So this is all about respiration in plants. This is all about the introduction of respiration. Next class ami directly start korim respiration in animals. So this is all for today. Thank you for joining our class and I will see you in the next.